Jorani kok panda nanya bagi nasing tongja kapang ni joto takte buktono puyal lamsogo তিনি jorani kok pandaও তিনি 16 তারিখ নভেম্বর 2025 সাল মারি তিনি jorani kok pandaও কতর কতর kok tuma সাহিত্য উখান্দর ni bagi ang samir 16 তারিখ নভেম্বর সাল মারি ke chini kok tuma thumer ni bagi belai কতর সাল national press day ni palai jago bosong kok tuma thumer ni সাল o সাল kok tuma awai rognoti nai সরকার ni bakhaktei nangmasik boroni bisiti palai jago tai kaungma kok tuma thumnai rokni organization rok bisitibo palai jago juda juda kok lam ungo tai kok tuma thumtani wo busuk kekrek khlaiman busuk kahamngaiman ganatantrono mathang narna bagai je hapangni chama chayano lukurokno sana bagai lukurokni hodani jengjalokno yakarnani kahamno bolainani tai যে কক্তমা হাইকে আওয়াইনানি পিরনানি যে কক্তমানি বিসিতি বরক উরুমুরু নাইয়াতেই কক্তমানি বিসিতি বরক বলাই টলাই ইয়াতেই আবাহাই गोबांमा যে স্ট্রাকচার কাইসা তংমানি যে এঠিক তংমানি আপনি বিসিংতেই লাই থানাनि বাগै বা লামাতে হিমনাनि বাগै নাই ফানখাই কক সালাই जागो তিনি আহাস্তেনি যতনি কতর খ্লাইনি পান্দা পালাই জাখা আগরতলানি সুকান্ত একাডেমি ও আর ও কক্তমা থুমেরক নি মানজাক মুংবাই তিনি আইসিএ ডিপার্টমেন্ট নি বখাক্তি পালাইজাক পান্ডাও নারয়করাংনি মানজাকি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা কক সাকা যে কক্তমা আওয়াই মুঙ্গ কুবুই গোনাং তাই সই কক্তমা সামানি এবা বরংনি বাগै ইয়াফারমানি সাকাওনো ব কবখা lukurongno amake koktoma khayna lukurongni bagai ba sarkarni bagai nini je koktoma awai mung pandawo kubui koktoma pinani bagai bo samani tini bosong eba national press day ar norogi agartala ni suganda academy o ko সংসজাগো পান্দানি বিসিংতৈ মন্ত্রকরা জুদা জুদা সোশ্যাল মিডিয়া ও টাতাল koktoma pirjakmani tai sak sak যে বুইনে জলিজাকমানি রগ্ন যে সোশ্যাল মিডিয়া রগ ফেসবুক রগ সামানি আবনতি বেলাই ওয়ানা জাকমানি কক সাকা ব সাকা অব বারক রক তাবুক যে অমাহাই কক্তমা রক নতি নাই আবগিনো পুইটো চানানি কম ওই টংবাইখা ও সোশ্যাল মিডিয়া রগ এরেং এরেং কক সামানি বাগৈ ব অমাহাই টাতাল তাই চায়া আবাহাই বেলাইখে সাজগৈ সানামজাক ইংয়াং হতখাই আবাহাই রকনো কক্তমা ছায়া টংনানি বাগিব কবখা ইনকে মন্ত্রকরা সাকা হাস্তে হাপাং কক্তমা থুমনাই রকনি যে ফ্রিডম এবা স্বাধীনতা তংমানো ফান্ডবইনো তঙ্গ হাস্তে হাপাং নি হাপাং নাইকলমানি সামুঙ্গ কক্তমা থুমনাই রকনি জুদা জুদা কক্তমা নাইজাগিনি তঙ্গ জুদা জুদা কক্তমানতি কক মানে কক্তমা আওয়াইনাই মথানি আদং রক বাই বাহাইনো কগলাম সালাইনো তঙ্গ হनै সাইখানা রাখা তিনি আ পান্ডাও মানজাখা त्रिपुरा हिउमेन राइट्स कमिशन नि चेयरमैन हाबा पाइजाक बिचारपति अरिंदम लोड कक्तमा थुमनाय रकनि जे आरि के इथिक्स ताई जे बसक बरमनि बिसिंतै बरम नारगै कक्तमानो सानानि नां आबनति नाय बसाका ताई लोक उनको कक्तमा थुमनाय रकनो कयखा ताक्लाइनि नेशनल प्रेस डे आबुनि सब्जेक्ट इंखा सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी एम्स राइजिंग मिस इनफरमेशन अबनतिने कक साका कक्तमा थुमनाय अक्रा कुसु चाक्रा मानस पाल कक साका कक थुमताय हुकुमु नायखुंगनि सेक्रेटारि डॉक्टर पीके चक्रवर्ती आगरतला प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार मुंगनां कक्तमा थुमनाय सानित देबराय संरक ताई पांडावा हास्तिनि खरकनि कक्तमा थुमनाय प्राणमय साहा बाय अनुपम भट्टाचार्यनो बरम बया फरजाखा ताई बरम मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहानि याक्तै रां ताई मानपत्र रक याफारि जाखा गाय खापन ताते बुखुकचं हास्तेओ जे कक्तमा थुमनाय रगनति कक्तमा आवै माने मथारनति मन्त्रकरानि जे तिनिनि कक बेलायखे नांमानि कक बसायखाना राखा ब तिनि कौमा कक चेना थांतनि व राजनीति नि खायनि लामा नि बिसिंतै यां कक्तमा थुमनाय रगनि बमहाय हालक गाके बेलायखेनो आबो द्वन्द्वपूर्ण मानेनो कसारो बेलायखेनो गोबांमा कक ओंलायो फियाबा आबुनि बिसिङो बो बिनि नीतिनो नारगि टंखे बो बिनि नीति नारगि टंखांके से देश आगंनाय सरकार नि मखलो कलाई आंगि टंमनो फुरुंनानि बो मीडिया रंनि दायित्व ताई सरकार रकनो चाया सुगि आंगि टंमारनो बाहायनो तिसानानि आबो मीडिया रंनि दायित्व अबरंनो जाय जायखे पालन खायमिनिनो आसल कक
কিন্তু যে কক্টমা রইনে বরনো ওয়ালাই রুও বুড়াই রুও দাঙ্গা ফোনাঙো আবাহাই কক্টমা মাইয়া আবাহাই তাখাজি হিসাকা ফিয়াবা তাইবো দায়িত্ব दङ सरकारनि जे जों दिनै मिडियानि सालान मा सानाय जे कक्टमा आबायनाय रक न तीनाय मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा साका जे कक्टमा थुनाय रक न तीनाय कम से कम तालवाय सेपानो उनको आलोचना मा खायनाय दिनै एथिक्स नति खोना बनि आरि न तीनाय खोना कक्टमानि बमहाय इंगि मान क्राइम रिपोर्ट आभार न तीनाय तालावाय साके खायन नांनाय आइसिएनि बखाक्तै रां रोजाकनाय आबोनि बागै जों बारजानानै हिनि बसाका ओंके फियाबा जतनसे वानोसे कगुंखा जेसेपानो मुख्यमंत्री क कतर साइटंनि कसारा तंनाय रकनि केबें मुंबाई बाक्सा इको कक्टमा थुनाय रकनो बरम रजागिया एमनकि आइसिएनि एक्रेडिटेशन रजागिया बसर खलाई फैबो आबो बेबनो राजनीति कसारो ओंलाय तंलायो रनानि खाकसे लायो किन्तु आमाहाय जदि इंगि तंखांके तिनियो सरकार तंगनो खोना अय सरकार फायनाफोरके नों सेबले जागोन बे कक्टमा थुनाय काइसेरा कक्टमा थुनायनो मनगलाय तंमनि मांप्लि कासै फाय तंगता इंकाय आमनो कारि बाहायनो इको ताबुक जोंनो एनलिस्टमेंट लागासरलिया आइसिए डिपार्टमेंट अब तो सरकारनि मखल कलाय नांनाय आबुय आं मा सावो सरकार जोंनो एनलिस्टमेंट रिया माने न जोंनो एडभार्टाइजमेंट रिया एनलिस्टमेंट माने ओ आइसिए वो बुमुं न एनलिस्टमेंट बंग आर बुमुं लिस्ट कक्तिरपाना दाखांकेसे कक्तिरपानानि एडभार्टाइज मानाय ओ एडभार्टाइज मांके सिमिसे जों गोबां मा स्टाफ ना हरैनाय न्यूज काहामके थुमुय नरन फुनुगै माननाय मेसिन काहाम पाइ माननाय फियाबा जों कक्तिरपाना माके बन्चित खाय तंजाखा अब जदि सरकारनि मखल कलाय आगाके बेलाय लासिमो सिगाक कक त्रिपुरा हाई त्रिपुरानि पुजा कक बरक चैनल गई आसे खाई तंगमनि आबो उखलुगो राजनीति कारण नि वान सगैना खांके मन्त्रीफोरा सामानि आलका यांगो तंगमनि आलका सामुंगो आलदाङै खाई तंगमनि अ खाई तंगनाय कमिटि र बरक सरकारनो मोखांगो कालि सिलि दङता ताबुक जों सरकारनि एनलिस्टमेन्ट मायाङै एडभार्टाइजमेन्ट माने जोंनो कमरि थांसिरि कमाय थांसिरि हिनि दङहाय कायखा गाजेनो मुख्यमंत्री तिनि ताम साइ दङ आबो खोनाग्रादि मुख्यमंत्रीखौ साइ दङ जतनि बागैनो आं दङ मिडियानि सादिनताबो आं हामजागो जाय न्यूज खालिदि सरकारनि नुगियानो सादिके जों सरकारनि मखल कलाय आरो सामानि बर दुखु नांजाखा गाजेनो अ दुखु नांनाय साबो मुख्यमंत्री जदि ब तिनि सिया सितै साइ दङगा आबो आलादा कक किन्तु बजे कक सामानि कक ओ कमिटिनि बरक जदि सिइ दङके बेलाय लासिना कक सरकारनो लासिरनानि बागै सामुखाय दङ बरक ताइ जे कमिटिव तिप्रा सारकनो मेम्बार रेहिनि जों उसखांसे सीएम नि थानिव थाङै सानलाय आकलाय मानलाय जामानि खरकबा बरकबो अमाहायरकनो शेयर रिनाय आ कमिटिव सायानि बागैनो अबाहाय जों जालखलाय दङ सिन तिप्रा सा गोबांमा मीडिया बर सोशल मीडिया फालंथुं बरनो बाहायनो जे अर प्रेस नि कार्ड रजागो ना एक्रेडिटेशन रजागो ना कि बरनो एडभार्टाइजमेंट रजागो एनलिस्टमेंट रजागो आबाहायके वेब रकनो बाहाय एनलिस्टमेंट रेना नाय दङ यूट्यूब रंग बरै दङ आइसि डिपार्टमेंट किन्तु सिन तिप्रा सारनखा चालदै तनजाखा सिक्रि तनजाखा गोबां मा कक सावैनाय नायनायगेरि मन्त्रीफ्रा ताम साखा जों अर कक्टमा थुनाय रक बमाके सातक जागै दंखा पुलियानि मांप्लिव পত্রের বিকাশ ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনার অনন্য সাধারণ অবদান নিঃসন্দেহে আগামী প্রজন্মকে নতুন পথে দিশা দেখাবে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনা ক্ষুরধার লেখনী গঠনমূলক The safeguarding of press credibility amidst rising misinformation. এখানে আজকে মিসইনফরমেশনের আবার আমি ব্যক্তিগত জীবনে এখানে শেয়ার করাটা আমার মনে হয় বসে বসে ভাবছিলাম যে আমি যখন স্কুলে পড়তাম বাংলা ক্লাসের সজ্জন মানে রেভার্ড টিচার উনি একদিন বলছিলেন একজনকে কানে কানে গিয়ে একটা শব্দ বললেন উনি এবং এই শব্দটা পাস অন করতে বলতো সবাইকে দিয়ে দিতে লাস্ট অবধি বললো দেখা গেলো এটা টুইস্ট আউট হয়ে যায় মানে প্রথম যে শব্দটা শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো কানে কানে যেতে যেতে আরেকজন দেখলো আরেকটাই কথা বলছে সে আমার ব্যক্তিগত জীবনে যেটা আমি বলছিলাম একবার যখন আমি রাজনীতির আঙ্গিনায় আসলাম এটা বিশেষ একটা পজিশনে আমি ছিলাম তো মনের কথা বলো মুশকিল আজকাল আমি হসপিটালে গিয়েছিলাম আমি বললাম একটু ব্লাড টেস্টটা করতে গিয়েছিলাম তো আমি যখন গাড়িতে উঠলাম তখন রাত্রে প্রায় 10:30 বাজে তখন একজন এসে আমাকে গ্লাসটার মধ্যে নক করলো বললাম কী ব্যাপার গ্লাসটা নিচে নামালাম বললে আজকে বলেছেন আর কোনো দিন আপনার শরীর খারাপ বা এরকম কিছু বলবেন না আপনি ব্লাড টেস্ট করিয়েছেন
কারণ এটা যেতে যেতে আপনাকে মেরেই ফেলবে কোথাও, যে উনি তো হসপিটালাইজ, এবং ওই ধর্মেন্দ্রের মতো আমার অবস্থা হবে, মানে এটার সাথে আমি মিলাচ্ছিলাম আর কি। তো এটার থেকে আমি কিন্তু শেখার বিষয় আমি বলব, কমিউনিস্ট কান্ট্রিগুলোতে দেখা যায় যে ওদের যে প্রধান রাষ্ট্রের মারা যাওয়ার 1 মাস পরেও নাকি, 1 বছর পরেও বা 2 মাস পরেও নাকি ওরা ডিক্লেয়ার করে না, বাই দিস টাইম ওরা সাজিয়ে নেয়। তো এইগুলো কিন্তু শেখার বিষয়। আজকে সাংবাদিকরা আমার কাছে, আমরা সবাই জানি দে আর ওয়াচডগ, সব কিছু দেখে রাখে, এবং একজন সাংবাদিকতা করতে গিয়ে যদি মনে করে যে এটা আমার মানে পেশা, তো ঠিকই, কিন্তু এটা তো একটা দায়িত্ববোধের বিষয়, একটা দায়িত্ব নিয়ে আমার এটা দায়িত্ব, এই দায়িত্ব যতক্ষণ ধরে না আসবে ততক্ষণ ধরে মানে যে কারণে সাংবাদিকতা আপনারা করছেন সেটা 100% স্যাচুরেশন পয়েন্ট আসবে না। কারণ আমি একদম স্কুল লাইফ থেকেই সাংবাদিক বলতে বলেছিলাম যে ত্রিপুরাতে ফোর্টনাইটলি আমি সেক্রেটারিয়েটে, এখন যেহেতু আমাদের খাবানি তাহলে বুকুক চং राजनीतिनि कग्न सानानि थां कांकेत ताबुक जसकेपान साथाइकलायो बिहारनि इलेक्शन जेतिखे एनडीए कप्लाइंखा आरो कौमा क कासाइ दंखा जे भोटार जेसे दङ आबोनि स्लाइ गोबां भोट क्लाइ फुनुका फियाबा भोट 100% दियाव इसे 100% बरक जे तंगमानि आबोनि स्लाइ गोबां भोट क्लाइ के हानि ताबुक चर्चा अंलाइ तंलाइखा सोशल मीडिया रगो आबोनो ताबुक बेलाइ वानो सियाकक आबोनो तुइनाइनो त्रिपुरा नि यांगो सीपीएम नि हासे तांगफां ताई विधानसभा नि हिंगाके उनको स्पोक्स तमो एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन जितेंद्र चौधरी बतिनी कक साइखानारका मीडिया रगनो जे हास्तेव सरकार जेभाबे चलित अंखा भारत सरकार जेभाबे चलित अंखा आबो गसिना हारजागनाया आबो बेलाइ वानमा सिंसा ताई बिहारनि इलेक्शन माने यागुलो जेतिखे त्रिपुरा हास्तेव पार्टी ऑफिस सबाइ जाखा दाराक सिदाक सिकिरि जाखा चामरा तुले निबो होन हिजाखा अब गणतन्त्रनि लामाव क्रै अब बीजेपी नि तमु फुनुक सका हनै हनाइ तंखा खराय जि जितेंद्र चौधरी नि क बिहारेर फलाफलेर प्राय तात्क्षणिक परे त्रिपुरा राज्येर मध्य भारतीय जनता पार्टीर आश्रित समाजबिरोधीদের দ্বারা এই বর্বর আক্রমণ শুরু হয়েছে বিরোধীদের উপরে, বিশেষ করে সিপিআইএম এর উপরে। এমনকি তাদের একজন কার্যকর্তা প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে বলছেন যে সিপিআইএম কে এবং তাদের যদি কোনো কর্মসূচি তারা করে তাদের দৈহিকভাবে আক্রমণ করা হবে, তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে। এই ঘটনাগুলি কি প্রমাণ করে যে বিহারের ফলাফল সম্পর্কে ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ত্রিপুরাতে না সারা দেশে তারা খুব গুরুতর সন্দিহান ছিলেন। গত 20 বছরের অপশাসনে, দুর্নীতি এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতায় কাজে বিহারের রেজাল্টের পর যদি এটা তাদের বিরুদ্ধে যায়, এটা সারা দেশেই তাদের জবনিকা টেনে আনবে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও যদিও বিহারের নির্বাচন, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এদের হৃদকম্পন শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যদিও এগুলো আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা আরও বিস্তৃতভাবে এই কি বলে এগুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার পর তারপর বলাই সমীচীন হবে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সারা দেশ থেকেই এটা অভিযোগগুলো উঠছে, বিভিন্ন মিডিয়া থেকে আঙুল তোলা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময়তে তার দেওয়া তথ্য আর ফলাফল, যে বিহারে যে সেখানে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি স্বাধীনতার পর 52 সালের পর 101টা আসনে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 95টা আসন জিতে গেছে এবং সেখানে প্রায় 70% কাছাকাছি ভোট পেয়েছে। এটা বিহারের ইতিহাস কখনো হয়নি। আর আরেকটা তথ্য ভেসে আসছে, স্বয়ং
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলছেন বিহারের মোট ভোটার 7 লক্ষ। আবার ভোটের পর হিসাব বেরোচ্ছে ভোট পড়েছে 7,45 লক্ষ। তার মানে 100% বেশি যদি তথ্য সঠিক হয়ে থাকে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলছেন 67%। তো এই ক্ষেত্রেতেই কী ধরনের গোজামি, কী ধরনের যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা, এখানেই শেষ না। যে নির্বাচন কমিশনের সেখানে পক্ষপাতিত্ব। ঠিক নির্বাচনের দুদিন আগে, প্রথম পর্বে নির্বাচন হওয়ার পরও যে সরকারি কোষাগার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা অনলাইনে সেখানে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ উঠে আসছে। নতুবা এই ফলাফল হতো না, অস্বাভাবিক ফলাফল। কাজেই এইভাবে একটা ম্যানিপুলেশন করে এই ফল হওয়ার পর ত্রিপুরাজ্যের বিজেপির যারা এই দিন গুনছিল, হাফ ছেড়ে তারা বেঁচেছে। কাজেই এই যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, ঠিক আছে বিহারে তারা জিতেছে, বাজি পটকা ফাটাতেই পারে, বিজয় মিছিল করতেই পারে, কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু এটা কোন ধরনের বিকৃত মানসিকতা? অন্য দলের পার্টি অফিস লুট করতে হবে, বিধায়কের নেতৃত্বে আগুন লাগাতে হবে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে হবে, দোকানপাট লুট করতে হবে, মোটা দানের চাঁদা তুলতে হবে। এই হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। গণতন্ত্রের প্রতি তাদের কোনোদিন শ্রদ্ধা ছিল না, এখনও নেই, থাকবে না। শুধু তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা বাক্য নয়, আগামী দিন সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে এদের মোকাবেলা করাই হবে মূল কাজ, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এবং দেশ থেকে এই গণতন্ত্র বিরোধী, সংবিধান বিরোধী এই শক্তিকে হটানোর জন্য। আজকে হয়তোবা এইভাবে দু একটা এই প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া করে সাহায্য নিয়ে টিকে যাচ্ছে, কিন্তু অনন্তকাল এভাবে যাবে না। মানুষের শেষ কথা বলবে। বসকাঙ্গ TTA DC চংবারিং নাই অর তাই অ চংবারিও যে হাস্তেও হাপাংতেই টংনাই বিজেপি বাহাইনো আলাদা কাগৈনো জানিয়া প্রচার খাই টংমনি মাংপ্লি স্রাই স্রাই নুকজাই টংখা आ जराओ बंनि एलायन्स पार्टनार IPFT तिप्रा मथा बाहाइनो एरें टंगलिया जानिया सामुं खालि टंलायो आरो बिसिंगो तिनि नुकजाखा 29 नुखुंनि 84 भोटार 29 फैमिलिनि 84 भोटार तिनि CPIM ताई BJP याकारै तिप्रा मथानि बाना रमफाइमानि मांप्लि कासै फाइ टंखा ओंके ओ मांप्लि हिंगांके कासे फेका 17 गोलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङो वेस्ट जारल बासाइ बिसिओ बुबाग्रानि थानसाना हामजागै दाल बिदाल पलिटिकल बदल याकारै ओ 29 नुखुंनि 84 भोटार फाइलेखा बरनो तिप्रा मथानि बदल बानाया फारै लामसुइना हारका MLA मानव देबबर्मा MDC गणेश देबबर्मा ताई YTF सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबुलु देबबर्मा ताई YTF ब्लक प्रेसिडेंट जुतन देबबर्मानो खबै TWF पेकवार जलानि जन्मजयनगर ब्लक प्रेसिडेंट कोहिमा देबबर्मा ताई जुदा जुदा आदंग्रक नाइनायदि कक ओ तिनि कुबनि बदल याकारै तिप्रा मथा हापाइमानि क যে জয়নিং খাইমানি তিনি ববাহের খার ববাহের মাতকা হামবাই বিশেষ খালাইছিনে অনারেবল MLA মানব তেরাছিনে যে অবিসিনি দায়িত্ব মানজাকছিনে অমর সুবল হে গেছিনি সুরব বরকনি নেতৃত্বে যে অ জায়গাও কাছে জয়নিং প্রোগ্রাম মানখা মানে বং ব্লাইকি হামবাই বরক অলরেডি যে আর গান আগে মানে কিছু মিশে যে বিজেপি তো মানে সিপেন তো মানে যতন থুমি রখলাইতে বিসিনি অ জায়গানো মানে পেকুয়া জলানি যে আন্দোলন অ বিসিনে কিছু বিজেপি নি তো মানে আবার যতন ফাইজা মানে বলে একদম ক্লিয়ার মানে ব্লাইকি খুশি जों हाय खालामो नबाय बने बागै जों माबा हायखनो वानचना अ बिसिनि जत लिडार रखते एक आमचनि जत लिडार रखमा जों बरकनो उलसकां हिया जों बरकनो बाक्सकनो नुकनाय बाक्सकनो बरक कामनि सामखायनाय बने बरक फाइमानि बागै महाराष्ट्र ताय फानबारनाय महाराष्ट्र जते इमानो जों सक्सेस खालामनाय अबनि बागै जों अबागि जे सामखाय तमनि बागै लेखे खुशी बने बागै जों কোন ওয়ানা জামাই বিসঙ্গ আচ্ছা স্যার তিনি ববাহা তিনি বছর ফ্যামিলি বছর বোতার তিনি ফাইকা गोबां मत लिडार नंगो साइथागा जों जागो टोटाल 29 फेमिलिनि प्राय 82 भोटार हाय जों जागो मानखा ओंखाय
अबन मगे जे लिडार और सिपेम नि तंगना बो फाइजा का अलरेडी जरा जे बिसिनि मेन जे सामुखाइ तंगनाय र नुका जे तापसिन मण्डलनि जे प्रेसिडेन्ट र बिनु बिस्ला छिनि अमर बमनि तेल जत कोन जाने कुन कपरै चले एकदम खुशी बन मगे चंग बिस्किन बगे गाहाम एखुन साबन लाइक हामैसा Bubagra long live! Bubagra long live! Tiprasa long live! Tiprasa long live! Tiprasa ay lakho! Bubagra ay lakho! Bubagra! 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 Tiprasa! Tiprasa! Bubagra! ang hai bor no wan sok di no bor bo thogir jekta tong thung chini dofa hamtrai borok ni sago hai dofa hamtrai ni digi nasile jum bor hai sai chung kunoi siming tornani hai borok hokai ne tarok bai tongli hani angkin khake asum ani hambai jadi sini ani burbudal basai bibinde borma Purbudal basai pun tuh keberapa bibim deporma tai annogo pas butar tong কোনো মানে পট হলো তো agi জনজাতি মোর্চানি মেম্বার tong mani লাইক হামে আচ্ছা স্যার তিনি বহুত জায়গা ওয়া বহুত খায় তিনি জয়নিং প্রোগ্রাম খাই যাই তো abangka sini wezaru basai bongsor bazar aika ওডমরা podomra bono katai abo wezaru basai tai এই জারু basai khoboi ekta singora program khaika joining program ai ekaba 17 গোলাঘাটি বিধানসভা 17 পেগজরা জমজনকে এডিসিও ইনকাওরা সংতিনি 28 ফ্যামিলি ni প্রায় 80 বুটার সং জয়েন খাইকা সিনি অর তঙ্গ অমর দেবরমা বিনি নেতৃত্বে সংতিনি বিজেপি তাই সিপিএম ni অর মত জয়েন খাইকা বংনে একটা নাহমুং বুবাগান লগেটানি থানসা তংনা বাগৈ sini je manthai no mana bagi boro boro join khaika ka sing bono lam soka sinal borong ganang MDC gona jamno atonga te kangma lija tongo TWYTF amaka sing tini join khaile ko ja বুঝে ফ্যামিলি গমো স্যার amna to atai sing tabok te masa join khai 29 family ni 80 butani saka oro join khaika আচ্ছা তিনি নি আমাকে জয়নিং মানে নাই বহাই রক স্যার বহাই রক মা তো amake belege khatong to go ke tainga ke oro thancho phainai dok no lam suka ke thancho tonai ke sing bekle khatong to ga boro bo khatong hoja kana tini gangma jaga sangnugo fake joining gangma omai neta phai gari kolok tubui phaiei sabo sing jemon saka omo debroma netitwe asuk butar phaika borong gona ko tam komo bipin debroma tek soro tongo agini ksam prodhan chalo basaini bobo CPM ni bobo oro join khaika abo oro sai sai ko nukjak jara kabangma bumung grang gari kolok ka phai joining khaini fungnai rokno bongno norbo singnai di busuk poribar sabo join khaika bu parani abo boro bungsa khaimia abona fake বরংনো হরে নে খাইयै সিন বড় থানো সবাইনে আমন একটা প্ল্যান ওকে উল্টা আপনো নাইনো তিনি অমাইকে নুকা সিন বড় আগো খাইবেনে কে সিন বড় খানছানো তাবো কেবে সবাইমেয়া বুবাগারনি নাহামুংনো বাহাকে মুক্তাং খাইনে আপন যত ওয়ানসুজা কে সিন বড় লাপসো হামবাই বদলnya dari ini joining Antini agi ako ani bawa ako BJP ni ako teman presiden kayak yang juda bolo kari BJP habmani kok mau kasih fight ongkha 51 নাম্বার বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সি ফটিগ্রাই আরো বাহাইও সাইদা সরা বিসিনি বিসিং কলাইনাই অন্তমনি দেববর্মা পারাও নুখুং খুংচি 10টা নুখুংনি 21 ভোটার বিজেপি নি বানা রম ফাইলাইখা গাই বিজেপি নি বানা রম ফাইলাইখা বরং ইয়াসাগিনি হারকা মন্ত্রী সুধাংশু দাস তাই উনকোটি ডিস্ট্রিক্ট জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট পূর্ণমোহন দেববর্মা তাই পরিতোষ দেববর্মা সং খানাই তিনি কক থুইতো যাক যে মত হাইয়া কাरै বিজেপিও ফাইহনি বরক সাকলাইখা অ মাংলিব ফটিগ্রাই মন্ডলনি বখাতি খাই চিনি অ জাগাও তিপ্রা মথা স্পেশালি তিপ্রা মথানি ন তিপ্রা মথাও যে সামুখাই থানাই TWF রক বতঙ্গ আং বাই থাঙা গি অ জাগা ক্যাম্পেইন খাইপেছে আমবাগি সাইমানো বরক তিনি তিপ্রা সানি যে হামকারাই বা ইমোশনালি যে চলি দংমানি বাই যে বাস্তব নুগুই তিনি অ জাগাও বিজেপি নি বানা রম ফাইকা 10 পরিবারনি 21 ভোটার তিনি বসকাংনি সালো বরক বাই ইয়াপিরি সেলাই চিনি অ জাগাও মন্ত্রী
Sudangshu Das bo phaithangka bo phaimani yagulo chini o jaga je সমস্যা tongmani akogrno tilei salaika bwskangni salrogo obahaikeno yapri salainai tai tinini dino ano kwbangma jagao bo sahorjak tongo nihinjak tongo borok bujibai kha motamuti karon emotional bai chung borokno romuina regi miya je kono jorao kaisa emotional kaisa jora choliudu emotional borokno asuk somoi khawina regi miya chung bastop no nango শুধু ইমোশনাল বেসিমি তংখাইয়া जों প্র্যাকটিক্যাল লো নাঙ্গো প্র্যাকটিক্যাল সামুং খালাইনি নাঙ্গো প্র্যাকটিক্যাল नि সামুং খালাই চিনি যে ডেভেলপমেন্ট नि সামুং নাঙ্গো আউ চবা তো খালাইনাই দফানি বাগै চবা তো খালাইलायनाय দফানি বাগै চবা খালাইनायनि हिमपानो सिगां चिनि सागो फान करि हिंगाकै जों चबा खालायनायनि पानो खालायमानिया आवन बागै जों राजनैतिक भाबे चिनि जे चबा तंमानि राजनैतिक भाबे चिनि जे सुजुग सुबिदा तंमानि राजनैतिक भाबे चिनि जे मानथाय तंमानि राजनैतिक भाबे चिनि जे अधिकार तंमाननो जों माननानि हिंगाकै ताबुक भारतीय जनता पार्टी सारा चिनि उपाय करि हनि चिनि तिप्रा सार तुरुक साइमान रगै जागा जागाओ थायो अबाहायकेनो याप्रि सेलाय तंलायो बस्कांनि सालो नुकजाकनाय कगनो तंगो तुइ कुतुंगो आबो थागिया तुइ कसांगो आबो थागु अबाहायकेनो जों बस्कांनि सालो कुबुइ ताताल सिजागै तंगो कुबुइ तंखांकै कुबुइयो बथाकनाय ताताल तंखै तातालनि बर तुरुक खननाय आबो कक पाइथाक अकक सावैनो तिनि जे कताल याप्रि सेनाय रक बरकनो खाबाय खुबै लामसगो तै अजागानि मण्डल नि बररक चिनि जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक दंगो चिनि अजागा युथ रक दंगो चिनि बुरै बदल रक दंगो borok bahino bwskangni salo nangmani o jagani o kamini hamkrai ingui borok basa thungnai ani surimung bo tongnai chini kogo tongo nung hamari ungdi jodino chung borok ungui phaiyi kamini borok ungui ango parani borok ungui o parani mungsasuk pano hamkrai khlai kalang thangmai angakai ang asaimani abo berthosi akok kasarino tini je katalia prisanai rok je kasamhni tongnai rok borokni thani wani kobobung tongnai katal phainai hini borokno khiklai toni yawi narok yak tidului yak baksa khai yapri thansa kai himlaina babe belekena ham ke ag poilang je tiprabatha tongmani ke block president ekana fotigraini sini yang saidaswara ba raskanli ba dinong wat hoi borok ana songoi rikha ke kaham khlaina samkhai khlaika haipana sini problem khai sung tuini bagoi belai ki kosto tan bagoi hike যে জায়গা চুং 5 বছর বুট ফাইও থাও ফাইও চুং তুইনি কষ্ট তাই লামানি কষ্ট বিশ্বাস খালাই চুং লামা নাঙ্গো তুই নাঙ্গো হিকাই চুং যে বরংনো বুট দিও আ বরক চুনো নাইয়া তান বাগৈ নাইফাইয়া লামারক বেলাই দুঃখ নাঙ্গো চুং অবন বাগৈ পাড়া এলাকা চুং যতনো খাবাক সাখালাই তিনি চুং চিনি সারলো চুং কজালাইখা চুং তিনে অন লামানি সাকসেং তুইনি সাকসেস না বাগৈ চুং অবনি বাগৈ নং থানি কয় বা ছানো অবনি বাগৈ চুং খাবলে তাতে বুকসং সিনি হদা দফানি 20 মানো সেপ্লাই তংনাই তাই যে এরেং নুখুং হুকুঙ্গো ওয়ালাই মংতুবনাই বরংনো বিয়ালো সুকলগনাই আও তাই কেবয়া চিনি বরংনি বিসিঙ্গো জান্दा मुन्दा तीर हाइ गोबां मा जुवा आ जुवानो पुलिसक रांसावैनाय मोथै दं हनिमां लुकुरावनि खुगकक आबै पुलिसनि बमु सिद्राय दङ फियाबा कायसे कुइसु जागाव ख बरक थांगिराव इमान बो मांगप्लि तिनि कक्टमा कासे फाइका खवाइ थानानि आमचायो सुभाष पार्क आमचायो तीर एन्डिं जुवा आमहाय बानिया खलायनाय खरकसानो रमखा खवाइनो एकदम सिद्राय दंमनि देरारि दंमनि बिनि तैफांबाय आबा केनो खवाइ सहर बेलाय केनो हानो बेग रांतै सियाबो व्यवसा खाइ दं हनो बिनि यागनो जान्दा मुन्दा जुवा ताइ इनको जुवा कसाक फालमानि ताइ ब्राउन सुगार फालमानि फेकजानाय टेबलेट फालमानि आबाहाय बाय करंजाक सालब्रुम पुलिसक बिटिसिम कासि दङ बरनो रमिया फियाबा तिनि नगजाखा राजा सायाते माखे बानिया खलायनाय न खरकसानो रमखा दलाल शुक्ल दास बनो आयांगनि इनको जतनसे दन नङि दंमनि फियाबा मिया पुलिसक ओ एन्डिं नि एजेन्ट न रमखा आबनो रगिनो तिनि नायथनो थाङै दलाल शुक्ल दास नबो रमि मानखा बिन थानिबो रां मानखा ताइ तिर खेलामो थंजानाय कमा मानिरावो मानखा नै कक्तमा नायनाय सिन तिनि कक्तमा पुलिसनि सासामानि कक फियाबा अबनो दातिन दा फियाब्रो न एबा ताइ कुबुनि रमजाय रां न अबनो नायथाय ताबो खवाइ थानानि बिसिं खबजांनाय आमजायरगो तीर ताइ एन्डिं जुवा रक बानिया खलायनाय दंनाय मानि जरा कलंमा रमै आबनो पाइथाक जरा मक्तनि हिसाबै रमखा पुलिस खवाइ आमजायनि हुकुमु रकनो सिद्रारै दंमानि बागै आबनो नायथग्रनानै दाबो साकथारै खवाइ आमजाय रगो जे जंगाल दंमानि राजा सायातै जुवाक फालमानि
রাইজা চাই ব্রাউন সুগার ফালমানি তাই ট্যাবলেট ফার্মা রগ্ন তিরজুয়া রগ্ন কাসুনান বাগै পুলিশ হালব্রুমন তাবুক নাইটুগै दङ abo haikeno পুলিশ তিনি নাইটুগনা অংখरै এন্ডিং জুয়ানি এজেন্ট নব রমখা আমনরগিনে পুলিশ তিনি দুলাল শুক্ল দাস ন বাহিনী রমখা বিনি থানিও কিয়াসক রাং তাই তিরমো থংমানি মানিखिनि রগबो রমখানি সাইখানারকা খোয়াই থানানি পুলিশ কক্টমা থুমনা রগ্ন আপনারা জানেন গতকাল দুপুর প্রায় 3টার সময় আমরা একজন তিরজুয়ার যে ব্যবসায়ী সজল তাঁতি উনি যে ওনার চায়ের দোকানের আড়ালে যে তিরজুয়ার ব্যবসা করছিল তাকে আমরা হাতে নাতে ধরি এবং ওনার কাছ থেকে আমরা 3,500 টাকা এবং মোবাইল অন্যান্য তীর সংক্রান্ত কাগজপত্র আমরা উদ্ধার করি। ওনার মোবাইল থেকে আমরা যে ট্রানজ্যাকশনগুলি দেখেছি এবং ওনার কথাতে যে তার এজেন্ট হচ্ছে দুলাল শুক্ল দাস নামে একজন, যার ডাক নাম দুলু, সে নাকি ওনার এজেন্ট। তো আমরা কাল থেকেই আমরা এবং যে আমাদের যে সিভিল পুলিশ আছে তাদেরকে এঙ্গেজ করি এবং আজকে এই দুলুকে এনপিসি পাড়া থেকে আমরা হাতে নাতে ধরি যখন সে তীরের ব্যবসা করছিল এবং তার থেকে আমরা মোবাইল ফোন এবং 14,600 টাকা এবং 30 সংক্রান্ত অনেকগুলি কাগজপত্র আমরা পাই। তো আমরা তার মোবাইল ফোন দেখেছি এবং তার মোবাইলেও অনেকগুলি তীর সংক্রান্ত বিভিন্ন লোকের সাথে ও নাম্বার আদান প্রদান, টাকার আদান প্রদান এগুলি আমরা পাই। তো আমরা তাকে অ্যারেস্ট করি এবং আউটপোস্টে নিয়ে আসি। এখন আমরা আমাদের যে প্রসিডিউর অনুযায়ী আমাদের প্রসিকিউশন নেওয়া খাবানি দালতা বুকুকচং নরক সাইমানো আগরতলাও পূর্বাসা হनै दङ जे পূর্বাসাও गोबांमा गरमनि बानिया खायजागो मुआमुं सुइमुं रकनि इनके पূর্বাসাनि मेला ताबुक चलि दङ समबाय हातिबार सारो मैनाय गाय 14 तारिख 17 तारिख जरा मेलाओ फालजागि दङ ताबुक सिनि रिगनाय रिसानि सिमि सेङै मखेदों थाइखेदों कान मुंसु मुं चामुं ताइ हुकुम पान्डारक इनके आरक बाहायनि आरो फालजागो जानजा इनको चास खाइमानि रक आबारक न तिनि थाङै जों थुमितु माने नायनाय जे मांप्लि किसा कक त्रिपुरानि मांप्लिओ अबाहाय जदि केबो हुकबा खालायनि दं हागौ महेरगो फालन बागि सदरै दङ सरकार इनको मन्त्रि शुक्लाचरण नुवातिनि नायखुं बिनि बिसिंतिबो जों खालायनाय दि लुकरक बाहायके फालै दं ताइ लुकरक न बाताम कसारखा फालनाय रक कक त्रिपुरा तापुक समिति बेलाके हामबाय मारो तिनि समबाय समिति मेलाओ खाइमानि बागै हामबाय मारो बेलाखेनो चिनर हंखाय जों ससाइटिनि इंगै समबाय समिति मेला इंगै जों अर मा कुथुमका जों मा सुलायखा म थाइ हिंखाय पূর্বাসাও जोंनि मेला इनके जोंनि स्टल हिंखा 22 नम्बर दङ इनके जों अर जे मानसा रिगनाय ब्लाउज वेस्टकोट जे मानसा जोंनि अर रिगनाय रक दङ मानथौ जोंनि अर मानथौ ओमफ्राय जों मथार बुमु थांनाय 14 तारिखनि सिमि जों अर आसुकमानि खना 17 तारिख पर्यन्त थांनाय खना जोंनि लास्ट इनके जोंनि अर मेला ननि स्टल बुमु जोंनि स्टलनि बुमु ओमफ्राय बखरी women cooperative tailoring cooperative society गावबो जों रेजिस्ट्रेशन मांखा थानाय 2019 4 सेप्टेम्बर जों मानमानि इनके जों फर्स्ट टाइम जों अर स्टल मानो अखेबनो केबो हनमानो नङाबो सरकारनि स्टल ताम होनाय नङाबो सरकार दा बे सरकारि जों तो होनाय म सरकारनि स्टल न मा होनाय टाइम बा बर जों कल खामनि बागै जों अर स्टल मानि बागै जों सरकारनि न होनाय वानसिबो के दर जे ताबो फालै दंमोन मानिखले नंनि निजिनि न जों जे फालै दंमोन अब जोंनि निजिनि कालेक्सन न सरकारनिया ताम सानाय लुकरक नताय सालसा तंख मेला सानाय अब न सानाय
lukurongno kokochanai phaidi chinao mela khanano paithak tini baikhana khana chinoro jotono dole pale phaiye chino sohojogita khainani tai chinoro je manthugo manai aborongno chung kitha discount rei phana chung rohanan bagi chung sai tongnai asino lukurongno an koi baidi mungkisa ani bumung ka oni mate bolma o mothani omothani gan secretary ni chongjago nong mothani address ge boro chini mothani address ni kai Boloram Chaudhary Para Lembusara just Fishery College ni down ta kicha onkhor kanu chini stall chini office man jago aro bo kereng man nai nya aro bo kereng man nai tai ST corporation ni chini to 17 number stall aro bo thangi chono kereng man nai hambai Kai purbaso mela choni tong somobai doptorni chaidin romoi kai khana kai paithakka kai jengkai simna katla mara dol doli names ni hoite phayo chinaro manthogo bekor manthogo kunda longi gamsa kai carpet shaya shari bai manthogo ta naitiro nor tini bai salbo sengkha tini bai saltam khata salbrai ni mela salbai kai oro je tabuk mani rok nor tu mani abo norok sanam mani da na bom boja tui ma phalabo chinaro no mani sopai lemne khai abono chung tui phalbayo ta lemso lemso kai oro tabuk lukurok no nung tam hni kok kachanai khana salsa jora mela tong khongkai lukurongno kasano musungo oro phai bere phaidi tam man kabangma mani tongo kabangma stall bo tongo aro mani bo tongo chinaro bo phai pai phaidi ta engke phai ka kisa discount dok manai ta ke stall logo khatai kun jaga tam man thok makhe thai mani tong tung tongo wani mani tongo sajone mani tongo oba hi tong ta ke program logo mo program bo ke khatung mani bisingti phai nai thangmano nai phai mani ke madam ni mong kai ani mong kha surita deborma nang all lamps ni angor all lamps samkleuta ke share hambai আপনারা এটা কোনখানে আপনাদের দোকান এখন চলছে মেলা খবর তাদের বুকুক সং তিনি কতর কক্তমা অসুনং সিতং তাই কুমনি কক্তমা ওলস তুবই নরনিবাস কাঙ্গ সাপাইনে হিনি কক কাসারি তিনি অর বাসিওয়ানো যতনা হামবাই জরান কক পান্দনা হামদাই প্রেন সিম পাইথাক জরা নাইটমন বাগে